Friday hingkay বন্ধু সং sini Central Teacher Eligibility Test 2019 ni online application solika sini date for submission of online application 5 তারিখ 2 মাস 2019 to 5 তারিখ 3 মাস 2019 মানে 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি ni simi March মাস ni 5 তারিখ জরা চলিনাই o CTET ni online application form last date for submission of fee খাইনানি হিংকে সাবমিশন খাইনা last date হিংকে 8 তারিখ মার্চ মাস 2019 সারিংনি 3:30 জরা অব एग्जाम নাই 7 তারিখ জুলাই 2019 সানডেও নাই অব হিংকে সিনি তামো এলিজিবিলিটি নাং সিনি ফিস বসং नां अमु नायनाय जों ताम लैंग्वेज बै जों एग्जाम रिमान अमु नायनाय नायदि जों ताम नायनाय सिनि फीस एग्जामिनेशन फीस बसंनाय कैटेगरी जनरल टाइ ओबीसी हिंगांकै only paper 1 or paper 2 माने नों साबसे कायसारनाय हिंगां माने पेपर 1 फाना पेपर 2 सिम्पल नों कायसारनाय हिंके नों सातो टेका मारनाय एससी टाइ नों यांनादि both side both paper माने नों पेपर 1 बरनाय पेपर 2 बरनाय हिंके नों 12 टाका फीस मारनाय एससी एसटी नि बागै हिंके एससी एसटी टाइ विभिन्न पर्सन नि बागै हिंके पेपर 1 सिमी बा पेपर 2 सिमी रनाय हिंके नों 350 टाका मारनाय आर डाबल रनाय हिंके नों 600 टाका मारनाय हिंके नों बैंक थ्रु नों खायथंके नों जीएसटी हिंके आलदा बाबे नों मारनाय टाबा तानजागनाय आबो बिनि साथि थानाय एप्लिक नों खायथंके फीस रनाय हिंके syndicate bank e-चालान ताइ कानारा बैंक e-चालान बाय रिमान नों अपन बादि नों ऑनलाइन मोड रिमानो डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड बाय बंदुरा वाना करै जों डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड बन खालामनो आमो सबसे इजी काम ओमफ्राय सिनि बबो लैंग्वेज तंनाय नायदिंके गो सिनि सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बबो लैंग्वेज बाय एग्जाम रिमान नायदि फार्स्ट तंनाय लैंग्वेज इंग्लिश कोड के 01 हिंदी और हिंदी नि कोड के 02 और आसामीज नि कोड के 03 और बेंगली के 04 संसिने त्रिपुरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रुपुरबोसं बेंगली बाय दवता यारो बेंगली बाय दिमानसं गारो के 05 गुजराती 06 कानाडा 07 गोबां दङ जागोवा सोंनानै थांगिया सों जे नांगौनि नायनाय ओंके सिनि क्वालिफिकेशन बा दिनि एलिजिबिलिटी ताम क्राइटेरिया नां फादिंके नायनाय कोसन the following person are eligible for appearing in the CTET नायनाय minimum qualification for becoming teacher for class 1 to 5 primary stage 1 to 5 teacher नि बागै हिंके सोंताम तामो सिनि नांनाय नायदि senior secondary or its equivalent with at least 55% mark and pass it or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name known माने जों 12 पास नांनाय 50% मार्क मानाय ताइ 2 बोसोरनि DLED खायजागना नांनाय हिंगा senior secondary
wo at least 45% mark senior secondary or each equivalent with at least 45% mark and pass or appearing in final year ba appearing ni certificate manjak nangnai amongke 2002 ni regulation onusare abongke 45% ganke nangnai arpore senior secondary or equivalent at least 55% arpore 4 year ni bachelor elementary education nangnai senior secondary at least mark appearing final year 2 year ni diploma in education nangnai diploma in education special education ta arpore graduation with at least 55 of 50 mark and bachelor of education B.Ed khlajak nangnai hingke mondrok ST tai SC rok ngangke government rule onusare 5 year 5% qualifying mark ni relaxation manai amoi kono chinta koroi thamsabo SC ST OBC by differently able amai ro ngangke 5% manai ta hingke taung naine sing sini mark system ba question bom hake phainai sini paper 1 1 to 5 ni naji part 1 tongnai child development and pedagogy compulsory mane child development and pedagogy omo tongnai iske pano ar language 1 english tongnai o jagawo ar language 2 o jaga khe nang je kuno language nang choose khainai manai ni assamese ba bengali ba hindi amtoita kisang tirpranai to bengali choose khainai ba hindi manai hindi choose khainai arpore mathematics arpore environmental studies total 150 same to same tirpra tet haino arpore 6 to 8 ni bagai 6 to 8 ni bagai kana de orbo same to same compulsory child development and pedagogy amo compulsory language 1 compulsory language 2 compulsory amo sakang mathematics and science mathematics ba science dana nai nang arpore social study ba social science dan nang nai abo side ni je nang nana mane abo nai okay friend nor apply khaina musung hangke khalaji asungno tai nini syllabus rok tam tong mana musung sadi ba CTET ni portal thangai nai bini syllabus rok download khainai mano obonongkha sini CTET ni